जियार बलोच साहब, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस बड़ी कामयाबी के बाद इसके चर्चे अब पूरी दुनिया में हैं। बहुत से ममालिक जो है वो हमें दावत भेज रहे हैं, कुछ JF-17 थंडर में भी काफ़ी दिलचस्पी का इजहार भी कर रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि जब से ये कशीदगी चल रही थी या जंग का माहौल भी बना हुआ था, उस वक्त जितने भी बयानात पूरी दुनिया से सामने हैं, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप के 3 बयानात के, वो तमाम के तमाम चीज़ें पाकिस्तान की फेवर में जा रही हैं। तो अगर देखा जाए दिफाई के साथ साथ सिफारती सतह पर पाकिस्तान की ये कितनी बड़ी कामयाबी है? जी शुक्रिया। देखिए, अल्लाह ने हमें न सिर्फ महाज जंग पे नुसरत अता फरमाई, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें फतह से अल्लाह ने बाहर की दुनिया में भी सरखरू किया, और ख़ास तौर पर डिप्लोमेटिक लेवल से पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से कह सकते हैं कि हमारी एक कामयाब तरीन डिप्लोमेसी थी। क्योंकि आज के दौर में जहाँ इंफॉर्मेशन वॉर है, जहाँ इंटर स्टेट रिलेशनशिप के हवाले से डिप्लोमेसी का दौर है, ये तीनों कंपोनेंट जो हैं जंग के, एक तो महाज जंग होता है, एक डिप्लोमेटिक आपका इंटरेक्शन होता है या महाज होता है, तीसरा इंफॉर्मेशन का। तो मैं समझता हूँ कि जिस बहादुरी से, जिस जरूरतमंदाना और हिकमत अमली से इस्तेमाल करते हुए हमारी जरी अफवाज लड़ी, और खासतौर पर एयरफोर्स ने जिस तरह एक तारीखी कामयाबी हासिल की और एक लोहा मनवाया है दुनिया को, दुश्मन के तो को चने तो जरूर चबाए, लेकिन दुनिया में एक अपना बिठा दिया है क्रेडिबिलिटी के, व्हाट अ माशाल्लाह, व्हाट अ आर्मी, व्हाट अ एयरफोर्स वी हैव। लेकिन साथ साथ हमारा डिप्लोमेटिक लेवल और इंफॉर्मेशन लेवल के ऊपर जो दूसरे दो महाज थे, उसमें भी एग्जैक्टली हमारी तरफ जिस तरह अल्लाह ताला ने वहां हमें कामयाबी दी, वो मिली। और ये भी नहीं कि ये कोई हम खुद कह रहे हैं, आप अभी मैं मोस्टली पढ़ता भी हूँ बहुत सारे ये कमेंट्स मैं वहां से लेके बता रहा हूँ, जिसमें इंडिपेंडेंट जो तज्जिया निगार है वो तो कह ही रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के भी जो अनबायस्ड हैं, जो बायस्ड भी हैं, तो भी वो कहते हैं कि ये जंग तीनों महाज पे हिंदुस्तान हार गया है, अस्करी महाज पे, डिप्लोमेटिक महाज पे और इंफॉर्मेशन महाज पे। तो इन तमाम तीनों, और ऑफ कोर्स एट द पब्लिक लेवल एज वेल, जिस तरह हमारी पब्लिक, ये चारों कंपोनेंट, चारों जो पिलर्स हमारे हैं, जिसकी वजह से हम मजबूत खड़े रहे, इस वजह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह फतेह हासिल की और अपना लोहा मनवाया। जी बिल्कुल, पाक अफवाज ने अपना लोहा भी मनवा लिया। लेकिन जियार बलोच साहब, ठीक है, जंग का बड़ी जल्दी खात्मा भी हो गया, सीज फायर भी इस वक्त चल रहा है और एक्सटेंशन भी हो रही है उसमें, बट ये है कि ऑन पेपर जंग जीतना ही भी बड़ा ज़रूरी है। सिफारती महाज कितना इंपॉर्टेंट होगा, हम देख रहे हैं कि सिफारती सतह पर काफ़ी तेज़ी भी हमें नज़र आ रही है, कुछ मेल मुलाकातें भी हो रही हैं, कुछ राब्ते भी अभी तक चल रहे हैं। ये भी बात हो रही है कि किसी न्यूट्रल जगह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, पाक भारत मुज़ाकरात। तो आपको लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस मामले को भी हल कराने में अपना रोल प्ले करेगी? और जो गारंटीज़ की हम बात करते हैं, तो वो गारंटर अमेरिका या फिर सऊदी अरब हो सकते हैं? जी डेफिनेटली दुनिया ने देख लिया है कि साउथ एशिया जो कि जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 न्यूक्लियर एक्चुअली मुल्क हैं एशिया, साउथ एशिया का पूरा एक्सटेंशन चाइना तक भी ले जाएं, तो उस लिहाज से ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट, स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। तो उसमें कोई भी जंग, चाहे वो हिंदुस्तान या चाइना की हो, हिंदुस्तान या पाकिस्तान की हो, ये किसी तरह से भी डिजायरेबल नहीं है, और पूरे आलम में, पूरी दुनिया के लिए जो है वो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तो वो कंसर्न जरूर है, जितने बड़े ममालिक हैं उनके कैपिटल्स के अंदर भी है, और आम जो पूरा दुनिया है अमूमन उसमें भी है। और उसमें हमारे जो जिनके आप नाम ले चुके हैं, यूएस है, सऊदी अरब है, इन लोगों ने भी रोल भी अदा किया है, टर्की है, रोल भी अदा किया, और मैं समझता हूँ कि वो रोल अब भी प्ले किया जा रहा है, ताकि किसी तरह से इस खत्ते में एक पायदार अमन की बुनियाद रखी जा सके। जाहिर है वो 70 साल 75 साल की जो रंजिशें हैं एक दूसरे के साथ, कंप्लेन है, और अब ये जो अभी वॉर, इट विल टेक सम टाइम कि इसके जो जख्म है वो भरेंगे, लेकिन ये हमेशा होता है, ऐसे मौके आते हैं। आप ये देखिए कि अमेरिका ने जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब भी डाला, लेकिन उसके बावजूद भी जंग के बाद वो आपस में एक अच्छे दोस्त बन के आगे चले, और फिर वो अभी तक एक लिहाज से अपनी एक अलायंस उन्होंने बनाई। तो उस लिहाज से पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जिसमें बहुत सारा कॉमन चीजें भी हैं, लेट्स फेस इट, हमारी ज्योग्राफी कॉन्टिजेंट है, मिलती है,
ریورس ہمارے ہیں، بہت سارے کامن کلچرز بھی ہیں، پنجاب کا ہے جس طرح سے ہے، اور بھی بہت ساری زبانیں جو بولی جاتی ہیں، کلچرل کسٹمس ہیں. تو وی ہیو مور بیسز ٹو ریئلی ڈیولپ ساؤتھ ایشیا ایز اے ایک امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. تو اب جنگ لڑنے کے بعد اور جنگ جو ہے اگر ہم کہیں کہ ہندوستان نے جنگ ہارنے کے بعد اب اپنی اس ضد گرمی سے نیچے آ جانا چاہیے. لیکن اس کے لیے جو میرا اپنا جو پرسپیکٹو یہ ہے، جو کہ میں کہتا رہا ہوں کہ ہندوستان کی جو پرامن لوگ ہیں، ہندوستان کے جو سوچنے والے لوگ ہیں، ہندوستان کے وہ لوگ جو کو ایگزسٹنس سے بلیو کرتے ہیں، ان کو لا محالہ اس جنگجو جو ٹولہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے اس سے اپنی جان چھڑانی پڑے گی. یہ نہ صرف پاکستان کی دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، وہ ہندوستان کی دشمنی پہ آئے ہوئے ہیں. ہندوستان کی دشمنی پر بھی آئے ہوئے ہیں. جی آر بلوچ صاحب، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفارتی سطح پر بھی میل ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. محسن نقوی سے امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے. یہ جو نئے تعاون ہو رہے ہیں، کتنی راہیں ہموار ہوں گی اور کتنی پاکستان کے لیے مزید آگے آسانیاں ہوں گی؟ ڈیفینیٹلی پاکستان آلریڈی بھی الحمدللہ ایک اپنا اسٹیٹس رکھتا ہے، اپنی اس کی ایک ڈپلومیٹک لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ ایک آواز ہے. وی آر اے پرومیننٹ کنٹری ان دا اسلامک ورلڈ، وی آر اے پرومیننٹ کنٹری ان دی ڈیولپنگ ورلڈ. UN میں ہماری ایک آواز ہے. اس وقت تو ہم نان پرماننٹ ممبر ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے، تو اس آواز میں مزید اور تقویت آ جائے گی اور اس تقویت کو ہم امن کے لیے استعمال کریں گے، جنگ کے لیے ہندوستان کی طرح استعمال نہیں کریں گے. کیونکہ یہ جنگ ہی ہندوستان نے اسی غلط فہمی میں لڑی کہ اس کا بہت بڑا ڈپلومیٹک کلاؤڈ دنیا میں بس گیا ہے. تو جس وقت ہی وہ حملہ بولے گا پاکستان کے اوپر تو پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. ہم ایسی انمیچور بات کبھی نہیں کریں گے. ہم ہمیشہ اپنی کامیابی میں ماڈسٹ ہوتے ہیں، ہمیشہ ہم اپنی فتح کے اندر اللہ کے سامنے سر سے سجود ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے بھی فخر نہیں کرتے. ہم اس کو ایز این اب پتہ کیا ہے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں. آئی ہوپ somebody listen کہ this should be an opportunity for seeking peace, a permanent peace. یہ ایک لمحہ ہے، اس لمحے کو تاریخ یاد رکھے گی ان لوگوں کو بھی جو بھی اس پیس پروسیس میں ہوں گے. اگر نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو ہم یوز کریں گے ایز اے پاز ٹو فائٹ اندر راؤنڈ ود پاکستان، یہ میوچولی ڈسٹرکٹیو ہوگا. خاص طور پہ ہندوستان کے لیے ڈسٹرکٹیو ہوگا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان بالکل. جی آر بلوچ صاحب، آپ نے بالکل درست کہا. یہ اچھی اپرچونٹی ہے کہ اس پورے خطے میں امن اس سے قائم ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا، اور خالد چشتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور پاکستان کے پوری دنیا میں اس وقت چرچے ہیں، پاکستان کو سنا جا رہا ہے، پاکستان سے بات کی جا رہی ہے. بلوچ صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ جو امن ہمیں حاصل ہوا ہے اس کو ہمیں مستقل بنیادوں پر لے کر چلنا ہے، اور جو یونٹی ہمیں نصیب ہوئی ہے، اللہ نے تو بہت بڑی فتح ہمیں دی ہے ماشاءاللہ سے، الحمدللہ سے ہمیں اس پہ فخر بھی ہے. لیکن جو ہماری قوم کو اب چاہیے بحیثیت قوم ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں یونٹی دکھانی ہے اور مستقل بنیادوں پر دکھانی ہے.